प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁକି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁକି। এই ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସୁଇସାଇଡ୍ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ନେଇ ବିବାହର ବିଫଳତା, ଅଶାନ୍ତି, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ, ମନମାଳିନ, କର୍ମର ଛଟେଇ, ପ୍ରମୋଶନ ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରେମରେ ବିଫଳତା, ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାରୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। କେହି ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ, କ୍ୟାରିୟରର ବିଫଳ, ଡିପ୍ରେସନ, ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁଠାରୁ ୟୁନିକ୍। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବି ବସନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କେହି ବୁଝିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ସମସ୍ୟା କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମସ୍ୟା ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। କାରଣ ବିଜନେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଫସିଯିବ, ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଦେଖିବେ, କ୍ୟାରିୟର ଅନ୍ଧକାରମୟ ରହିବ, ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଅନେକ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିଅନ୍ତି, ନିଶା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଃସଙ୍ଗ ଓ ନିଃସହାୟ ମନେ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅତୀତରେ ଅନେକ ରାଜାମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପପତି, ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଅଭିନେତାମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବା ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ? କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? କେବେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯତ୍ନ ନେଇ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ବାପା ମା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବସିଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅ ଦିନେ ବଡ଼ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ବା ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇକି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଫେଲିୟର ଇଜ ନଟ୍ ଫାଇନାଲ। ଆପଣଙ୍କ ବିଫଳତା ଶେଷ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧକାର ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଯେତେ ଗାଢ଼ ହୁଏ, ପ୍ରଭାତ ସେତେ ସନ୍ନିକଟ ହୁଏ। ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକ୍ୟରୁ କେତୋଟି ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଅନେକ ଯୁବାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆଗକୁ ପଢିଛି, ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ଧକାର ପରି ମନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଅଛି। এই ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଅନେକ ସଫଳ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସିନେମାର ତାରକମାନେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ, ପରିବାରରେ ସେମାନେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେବା ଦ୍ୱାରା, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେବା ଦ୍ୱାରା, ୱାର୍କ ସ୍ପଟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସିଧା ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ହୋପଲେସ୍ ସୋସାଇଟିରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଦେयर ଇଜ ନୋ ହୋପ୍। ଏ ଜଗତରେ ଆଉ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାରି ମଧ୍ୟରେ
ଅନେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାକ୍ୟରୁ କେତୋଟି ବିଷୟ ଦେଇ ଇନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ ବୋଲିକରି। ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଆପଣ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ତାହା ଆପଣ ଯଦି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଧିକ୍। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି এই ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ এই ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁକି? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସହିତ ପଠେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲର ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା, ଯୋହନ ତାର 10 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ, ଯୋହନ 10:10 ଲେଖାଯାଉଛି, ଚୋର କେବଳ ଚୋରି, ବୋଧ ଓ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସେ। ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଚୋର ବିଷୟରେ। ଲେଖାଯାଏ, ଚୋର କେବଳ ଚୋରି, ବୋଧ ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସେ। ସେଇ ଚୋର କିଏ? ଶୈତାନ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷ, ଯେ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ତୁ ମରିଯା, ତୁ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋଧ କରିବା, ବିନାଶ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୃତ୍ୟୁଦୂତ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାରିଆଡେ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ରହିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଚାହେଁ ଆପଣ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଧ କରିବା ଏବଂ ବିନାଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁକି? ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ନାହିଁ, ମୋର ଫ୍ୟୁଚର ସରିଲା, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅଳ୍ପ ସମୟର ବିଫଳତା ସକାଶେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ବିଫଳତା ସମୟରେ ନୀରବ ରହିବା, ଲଢ଼ିବା, ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 31 ତାର 14 ଆଉ 15 ପଦ ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋହର ସମୟ ସବୁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତଗତ। ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣ ହସ୍ତରୁ, ମୋ ତାଡ଼ନାକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୁଏତ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଉଛି, ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିଲି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ନିଜ ବଳରେ, ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ, ଦକ୍ଷତା ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ, ମୋହର ସମୟ ସବୁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତଗତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରହିଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି?
ଦି चार्टा विफल इंटरव्यू किसी देले आपण सफल हेले नहीं, हुए तो क्या भल पाइले से आपण को पसंद कले नहीं, परमेश्वर तार उत्तम विषय दे पारती। छोटे ही गला ठीक अच्छे गोटे काम गला किंतु आहरी आगक अच्छी ऋणग्रस्त हेले ऋण मुक्त मध्य आपण हेबे, प्रमोशन हैला नहीं दुखित हुंतु नहीं। प्रिय भाई भौणी माने एपरी एक घड़ी संधि मुहूर्त में बास करुछु, बेले बेले कहती मत कई बुझा लोक नहांती, बापा माँ बंधु बांधव प्रियजन स्वामी बा स्त्री एमाने परिवर्तन हो पारती, कारण एमाने मनुष्य अटंती किंतु ईश्वर मनुष्य नुहंती, ईश्वर मनुष्य नुहंती, से मनुष्य को निर्माण करिसंती। एपरि एक सामर्थ्य परमेश्वर से थरे तांको पर निर्भर करंतु। प्रिय भाई भौणी मान मु चाहे केही मध्य आत्महत्या न करंतु, केही मध्य गोटे ब्यूटीफुल लाइफ प्रभु देइछंती ताकू उपभोग करंतु, ताकू बंचंतु। जीवन बंचिबा विषय अटे। प्रिय माने प्रभु आपन को सहाय्य करंतु, लोक माने बदली जिवे, जे माने आपन को प्रेम करूछंती से माने बदली जिवे, आपन को उन्नति रे लोक माने बाधार कारण आनिबे, आपन विफल हेले परिहास करिवे, समस्या आसिले छाड़ी की पळेइबे। अनेक लोक भावंती मते कई बुझिबा लोक नाही, मते कई सहाय्य करिबा लोक नाही। थरे प्रभु का आड़क अनेक देखंतु, से केबे बदलंती नाही, ताको प्रेम केबे बदले नाही। मलाखी तार 3 पर्व 6 पद लिखा जाए, कारण आम्भे सदा प्रभु आंभर परिवर्तन नाही कि स्पष्ट देखंतु, कारण आम्भे सदा प्रभु आंभर परिवर्तन नाही, हेतु हे जाकुब को संतान गण तुम मानकर विनाश हुए नहीं। प्रिय माने ठार लिखा जाउछि, प्रभु कहउछंती आम्भे सदा प्रभु आंभर परिवर्तन नाही। ए प्रकार को परमेश्वर जे केबे परिवर्तित हुअंती नाही, से आपन सहित अछंती। अन्य माने हुए तो आपन परित्याग करि पारंती, आपन प्रियजन माने आपन परित्याग करि पारंती, आपन कलीग माने आपन परित्याग करंती। प्रिय भाई भौणी माने जो एकुटिया मने करंतु नाही, सबु द्वार जदि बंद हो जाए परमेश्वर झरका खोली देबे आपन को पय। आपन को प्रॉब्लम यूनिक नुहे, आपन भाबुछन यूनिक बोली कि समाधान अछि, उपाय अछि, सुइसाइड ही समाधान नुहे। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु तांको वाक्य द्वारा आपन को मते स्पष्ट भाव कथा होचंती। अनेक भाबुछंती कोन आउ केते के भाबुछंती जे मोर रोग आ सुस्थ होब नाही, गुडे मेडिसिन नेलिनी, डॉक्टर चिकित्सा कलेनी, आउ किछि उपाय नाही। प्रिय भाई भौणी माने आपण भाबुछंती सेमिति। अनेक को मु देखुछि सुइसाइड करबा पछरे से लिखुचंती गोटे कथा कोन जे मो बापा मां को कष्ट देबा पई चाहे नै, मो स्वामी को कष्ट देबा पई चाहे नै, मो पई काहे के औषध पत्र एते व्यवहार करिवे, काहे के ऋणग्रस्त हेबे। प्रिय भाई भौणी माने आपण डॉक्टर पाखु को जाइछंती किंतु आपण को सृष्टिकर्ता प्रभु को निकट आसी नाहंती। यात्रा पुस्तक तार 15 अध्याय 26 पद रे गोटे कथा लिखा जाए, स्पष्ट भाव लिखा जाउछि, तुम्हे जेबे अपना सदा प्रभु परमेश्वर को वाक्य रे मनोयोग करो और ताहांको दृष्टि जहा उचित ताहा करो और ताहांको आज्ञा रे कर्ण दियो और ताहांको विधि समस्त पालन करो, तेबे आम्भे मिश्रीय लोक मान को जे सब रोग भोग कराइलु ता सब तुम मान को भोग करने को देबा नहीं, कारण आम्भे सदा प्रभु तुम्भर आरोग्यकारी। ए लाइन टाको अंडरलाइन करिवे, आम्भे सदा प्रभु तुम्भर आरोग्यकारी। प्रिय भाई भौणी माने आरोग्य नहीं बोली भाबुचंती कि सदा प्रभु कहउचंती आम्भे सदा प्रभु तुम्भर आरोग्यकारी। आपण हुए तो डॉक्टर पाखक जाइछंती किंतु आपणकर सृष्टिकर्ता जे परम वैद्य तांको निकट आसी नाहंती। आपण भ्रमित होइछंती। अनेक लोक भाबुछंती मु पूजा कली, दान देली, दक्षिणा देली, तपस्या कली, गुडे साधना कली, किछि हेला नै, बंची की लाभ। मोर प्रिय माने आपण राइट पर्सन पाखक जाई नाहंती। जे आपण को निर्माण करिछंती से सृष्टिकर्ता परमेश्वर को निकट आपण जाई नाहंती, आपण आउ कोठी कोठी जाइछंती। आज मैं आपन कहिबा पई चाहे थरे
ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଫଳତା ଶେଷ ନୁହେଁ, ରୋଗର ସୁସ୍ଥତା ଅଛି। ଆଉ ଅନେକ ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଏକ୍ସାମ ଦଉଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛନ୍ତି, ବିଫଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଦଉଛନ୍ତି, ଦୁଇଥର ଦଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟରରେ ବିଫଳ ହେବାର ଭୟ ସକାଶେ ଅନେକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ହାଇ ଆମ୍ବିସିୟସ୍, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ କୋଚିଂ ନେଲେ, ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ନଷ୍ଟ କଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଯାଇ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ, ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ, ସେଇ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭିତରୁ ଜଣେ କହୁଛି ତୁମେ ବଞ୍ଚିକି କି ଲାଭ, ତମର କ୍ୟାରିୟର ତ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ଫ୍ୟୁଚର ତ ଆଉ ଆଗକୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ବଡ଼ କରନ୍ତି ସେ ଆମ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିବା ଦରକାର। ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କ୍ୟାରିୟର ବିଫଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବିସନ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ବିଫଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଯାକୁବ ତାର 1:5 ଲେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେବେ କାହାରି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଦୋଷ ନ ଧରି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେଥିରେ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ଏଟା ଲେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେବେ କାହାରି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଦୋଷ ନ ଧରି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେଥିରେ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯାହାର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି, ଆପଣ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆମ୍ବିସନ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ମୋ ଦେଇ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ଯୁବ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସବୁ ବିଷୟର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ଥରେ ତାଙ୍କ କତିକି ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ଦୋଷ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେ ଆମ୍ବିସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ସିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଲାଇଫରେ ସବୁ ଏଚିଭ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆଇଏସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଓଏସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଲାଭ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଜୀବନସାଥୀ ପାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଲାଭ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ବନାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ସମାଜକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଣ ଚିନ୍ତା ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ କୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତିତ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ତାର 7 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଣ ଚିନ୍ତା ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଆଜି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ନା। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ, ଲୋନ୍ ସକାଶେ, ପରିବାର ବୋଝ ସକାଶେ, ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ନେଇ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତିତ। ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ,
प्रभु आमको साहाय्य करंतु। आज वाक्य द्वारा आमे प्रभुंकर विषय गुड़ी को बुझी पारुछु। प्रभु को वाक्य रु आमे गुड़े विषय बुझी पारुछु। दुख लागे प्रिय बंधु, आज परिस्थिति गुड़ाक देखा समय, खबर कागज पढ़ा समय, दूरदर्शन रे कौन कार्यक्रम देखा समय, न्यूज रे किसी घटना घटवा देखा समय हृदय भांगी जाउछि। कहीं आत्महत्या कौन कारण अच्छी? प्रिय भाई भौणी माने आपण लोनली नुहंती, हुए तो आपन को कहीं बुझी पारु नाहंती। थरे प्रभु को कतिकी जानतु, से आपन को केबे भी निराश करिवे, से आपन केबे छाड़ी देबे नहीं। कारण से प्रकार व्यक्ति जे आपन को सहाय्य करि परिबे, से असमर्थ नुहंती। हुए तो अन्य माने असमर्थ ही पारंती आपन को सहानुभूति देखाइबा पई, आपन को सहाय्य करिबा पई, किंतु जने व्यक्ति अछंती से आपन को सहाय्य करिबा पई सक्षम अटंती। आपन केबे भी भाबिबे नहीं जे आपन को प्रॉब्लम ता यूनिक बोली कि। अनेक थर में भाबू आपन को प्रॉब्लम हुए तो कहानी को कहि पारु नाहंती। यीशु को थरे कहंतु, ही इज एबल। से आपन को सहाय्य करिबा पई सक्षम अटंती, से सर्वदा प्रस्तुत अटंती। एब्री पुस्तक रे गोटे कथा लिखा जाए बाइबल रे, एब्री तार 4 पर्व 15 पद एटा लिखा जाए। कारण जे आंभ मान दुर्बलता रे आंभ मान प्रति सहानुभूति देखाइबा को असमर्थ, आंभ मान एपरी महायाजक नाहांती, बरं से पाप रहित होई आंभ मान प्रति सर्वत भावे आंभ मान परी सर्वत भावे परीक्षित हेले। एटा लिखा जाउची कौन? से आमान को दुर्बलता रे सहानुभूति देखाया पे समर्थ अटंती, असमर्थ नुहंती, समर्थ अटंती। एपरी एक सामर्थी, एपरी एक दक्ष प्रभु अछंती, से आपन को सहाय्य करिबा पई। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु आपन को अनुग्रह करंतु। आज मु प्रार्थना करिबी, हमर चतुर्पार्श्व जदि ए प्रकार के अछंती तांको आपन सहाय्य करंतु, परामर्श दियंतु। अनेक आत्महत्या करिबा पूर्वरु कहारी ना कहा तो कथा हेबा पई चाहंती, मनर दुख कहिबा पई चाहंती, समस्या गुहारिबा पई चाहंती, किंतु आमे भी अक्षम अटु। किंतु जने सक्षम व्यक्ति अटंती, तांको आड़कू तांको आपण चालित करांतु, तांको सृष्टिकर्ता सहित साक्षात करिबा पई कहंतु। से समस्त विषय सजाड़ी नेबे। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु को नाम स्तुति हो। आपण एकुटिया नुहंती, आपण एकुटिया नुहंती। अनेक थर में भाबू आमे लोनली ही जाऊ, भीड़ मध्य आमे एकुटिया ही जाऊ, परिवार मध्य एकुटिया ही जाऊ, समाज मध्य एकुटिया ही जाऊ, ऑफिस मध्य एकुटिया ही जाऊ, आ भाबी बसु जे मो सते केही नांती। प्रिय भाई भौणी माने, आज समय देखंतु आपण को फेसबुक रे केते सांग अछंती, आपण को व्हाट्सएप ग्रुप रे केते लोक अछंती। 24 घंटा आमे कथा हेले मध्य आमर समय अंटु नाही, किंतु विपत्ति समय रे ना फेसबुक फ्रेंड सांगरे रहउछंती, ना व्हाट्सएप रे फ्रेंड सांगरे रहउछंती, कौन से घनिष्ठ व्यक्ति सांगरे रहु नांती, एकुटिया हेबा पे पड़े। प्रिय भाई भौणी माने, ए सत्यता को बुझिबा पे चाहंतु, बुझिबा पे चेष्टा करंतु। हुए तो मोर फेसबुक रे 1000 जन सांग अछंती, किंतु मोर अंतरग बंधु की अछंती कि? आज आमे बहुत दूरे जाइछु परस्पर ठारू। तेणु परिस्थिति आसीबा समय जो एकुटिया मने करूछु, किंतु मने रखि थांतु जने व्यक्ति आपनक सहित सर्वदा रहिबा पई चाहंती, रुहंती। से एब्री तार 13 पर्व 5 पदर किछि अंश पढ़िबा पई चाहे। एठार लिखा जाए, कारण से निजे कहि अछंती, आम्भे तुमको केबे हे छाड़िबा नहीं, आम्भे तुमको केबे हे परित्याग करिबा नहीं। एटा लिखा जाए, से निजे कहि अछंती, प्रभु निजे कहि अछंती, आम्भे तुमको केबे हे छाड़िबा नहीं, आम्भे तुमको केबे हे परित्याग करिबा नहीं। हुए तो आपन परिस्थिति भिन्न भिन्न प्रकार थाई पारे, आर्थिक संकट थाई पारे, प्रेम रे विफल थाई पारंती, गोटे आत्मग्लानी रे बंचुछंती। आपण भाबुछंती आपण समस्या अति जटिल, के बुझिबा पई नाहंती। प्रिय भाई भौणी माने, चारिआडे लोक निंदा करुछंती, निसंग अनुभव करुछंती, गोटे क्षति रे जाउछंती। मने रखि थांतु,
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନର ବିପରୀତ ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଲିଗ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅତି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାନ୍ତୁ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କର ଫୋନ୍ ପାଏ, ଅନେକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ସେମାନେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି এই ପ୍ରକାର ଏକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁକି? କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହିଁ କ'ଣ ଶେଷ ବିଷୟ ଅଟେ? ନାହିଁ, ଏହା ଭଲ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସଠିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ସମାଧାନ ଅଛି। ସେଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣର ଭୁଲ ଅନେକଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ସିନେମା ଅଭିନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାରକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ଏକୁଟିଆପଣ କାହିଁକି? ସେମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିକ୍ ୱେରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବାଇବଲ କୁହେ, ଗୀତ 139 ତାର 16 ଆଉ 17 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ମୋହର ସେଇ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡ ଦେଖିଲା ଓ ମୋହର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଠିତ ହେଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନ ହେଉଣୁ ତା ସବୁ ତୁମ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଥିଲା। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆହୁରି ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ସକଳ ମୋ ପ୍ରତି କିପରି ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଏଠା ଲେଖାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସେସବୁ ଲିଖିତ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ରଖିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପରି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ମୁଁ ପୁଣି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଫେଲିୟର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫାଇନାଲ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ବିଫଳତା ଶେଷ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେବଲ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ରହିବେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ବିଫଳ ରହିବେ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ସଫଳ ହେଲେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ବିଫଳ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା, ଏ ପ୍ରକାର ନ ହଉ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜିର ସମୟରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ସୁଇସାଇଡ୍ ରେଟ୍ ହୁଏ ତ ବଢ଼ିପାରେ, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଋଣ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ଭାବି ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଛଟେଇ ଆହୁରି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ହେବ। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
गोटे होपलेस सोसाइटी बास करुछंती किंतु प्रभु जीशु विश्वास करंतु से आपनकर होपलेस लाइफ रे होप नहीं आसीबे। आपन निराश जीवन रे गोटे आशार किरण से देखाइबे। प्रिय बंधु मुझे कहवा चाहे आपण दुर्दशा समय हुए तो चारिआडे अनौछंती लोक मान आड़ को जाउछंती किंतु से किछि करि पारु नाहंती। किंतु बाइबल कहे गीत संहिता 46 तार 1 रे परमेश्वर आम्भ मानकर आश्रय और बल दुर्दशा काल रे अति निकटवर्ती सहाय। हुए तो आपण जीवन रो खराब समय रे केही आपण सहित ठिया ही न पारंती। आप निजक एत निसंग मन करंतु नहीं किंतु दुर्दशा समय टिके अनांत आपण सृष्टिकर्ता आड़क जे आपण आपणार प्राण क्रूसरे बलिकृत करिसंती। निजक से बलि करिसंती। आपण से प्रहारित होइसंती। आपण से मृत्यु भोग करिसंती आपण को जीवन देबा पाए। प्रिय भाई भौणी माने हुए तो संकट समय आपण अनेक मुख अन्वेषण करिसंती साहाय्य पाउ नाहंती किंतु आपण कहबा पई चाहे जने व्यक्ति अछंती से आपण को साहाय्य करिवा पई सर्वदा तत्पर अटंती से प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटंती। बाइबल लिखा जाए गीत 50 तार 15 रे पुणी संकट दिन रे आंभ को डाक आंभे तुमको उद्धार करिबा आ तुम्भे आंभर महिमा प्रकाश करिवो। एठा लिखा जाए प्रिय बंधु आपण जीवन रे कि प्रकार संकट अछि मो जानि नाही। आपण कि प्रकार परिस्थिति मान जाउछंती मो जानि नाही। आज समय रे आपण ए प्रकार परिस्थिति मान जाउछंती जे केही आपण को बुझी पारु नाहंती। ना पिता माता ना स्वामी ना स्त्री ना आपणकर उच्च पदस्थ ऑफिसर ना आपण बंधु वर्ग केही आपण को बुझी पारु नाहंती। जीवन रे विफलता अनेक आपण दे जाइछंती किंतु आपण जीवन रे भलो समय आसीबो। आपण सबु द्वार जदि बंद हो जाउछि ईश्वर द्वार आघात करंतु आउ से द्वार खोलीदेवे। मु जाने ना आपण जीवन परिस्थिति मान कौन अटे किंतु आत्महत्या तार समाधान नुहे। आत्महत्या तार समाधान नुहे। आज आपण को मु कहबा पई चाहे अनेक को इनकरेज करंतु बंचिबा पई अनेक को इनकरेज करंतु प्रभु यीशु निकट आसीबा पई तांको सृष्टिकर्ता निकट आसीबा पई। हुए तो आज खराब समय दी जाउछंती आज क्षति रे जाउछंती कैरियर अंधकारमय देखा जाउछि बंचिबार सब रास्ता बंद परि मने होउछि किंतु टिके समय अपेक्षा करंतु यीशु निकट आसंतु से द्वार खोली देबे। निशाद्रव्य सेवन करिबा एहा समाधान नुहे। ड्रग्स नेबा एहा समाधान नुहे। प्रिय बंधु मु आपण कहबा पई चाहे आज परमेश्वर ताको वाक्य द्वारा आपण को इनकरेज करूछंती जेपर आपण अन्य मान जीवन आत्महत्या करबा पई जाउछंती इच्छा करूछंती आ भाबुछंती किछि नाही उपाय बोली कि एपर एक समय रे बास करथुवा लोक मान को आपण समान को इनकरेज करंतु। कैरियर विफलता शेष नुहे। आगामी समय संकट अति भयंकर रहितिबो किंतु ता सत्वे हमको बंचिबा को हबो। आरोग्यता आसीबो भविष्य सुरक्षित हबो आपण को प्रॉब्लम सॉल्व हबो। दुर्दशा काल रे आपण से ठिया हेबे। आपण एकुटिया नुहंती। सबु द्वार जदि बंद हो जाउछि सबु रास्ता जदि बंद हो जाउछि आपण प्रभु को निकट आसंतु। उपाय शून्य अवस्था रे से आपण को सहायता करिवे। प्रिय बंधु प्रभु को नाम स्तुति हो से आमान को सहवर्ती परमेश्वर हुंतु कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट सबु परिस्थिति रे समान अटंती। से केबे बदलंती नाही। से सर्वसामर्थ्य अटंती। हुए तो आज आपण अंधकार मध्ये दे जाउछंती से ज्योति अटंती। आपण हुए तो रास्ता भूली जाइछंती। आपणकर जीवन कौन से मार्ग आपण पाउ नाहंती से मार्ग अटंती। हुए तो आपण भ्रांत शिक्षा रे पड़ी जाइछंती। अनेक आपण भ्रांति अनेक आपण को भ्रांति आड़ को नहीं जाइछंती। यीशु सत्य अटंती। जीवन रे अनेक संदेह आसुछि से विश्वास रो नेता अटंती। आपण पाप करी बसिछंती आ भाबुछंती पाप रु उद्धार पाई परिबी नाही। यीशु उद्धार करता अटंती। जदि कोनसी खराब अभ्यास रो बशवर्ती हो जाइछंती ड्रग एडिक्ट हो जाइछंती से आपण को उद्धार करिवे। से उद्धार करिवे। जदि जीवन रे शांति नाही घृणा अछि विफलता अछि अशांत जीवन काटुछंती यीशु शांति रो राजा अटंती। आपण जदि रोगग्रस्त होउछंती भाबुछंती मोर रोग सबुठारु बड़ आ सुस्थता नाही
बाइबल कहे से आपन सुस्थकारी अटंती। आपन जदि दुखित अछंती, आपन दुख को कई बुझी पारु नांती, से आपन को कंफर्ट देबे, से आपन को कंफर्ट देबे, से आपन को सांत्वना देबे। जदि आपन जीवन स्टेबिलिटी नहीं, अस्थिरता अच्छी, भयग्रस्त हूँ ना, जीशु को निकट को आसतु, से आपन को सुस्थिर करेंगे। आज आप निजक दुर्बल मन करुँच, से आपन को सबल करेंगे, से आपन को सबल करेंगे। हुए तो आपनकर अभाव गुड़ाई रही, से जगाणकारी परमेश्वर अटंती, से जगाई देवे आपन को। आपन को विफलता सकाशे आपन भावुंट मत कहीं क्षमा करेंगे नहीं, किंतु प्रभु अच्छा आपन को क्षमा करने। आपन खराब समय दे जाउछंती, से आपन को साहाय्य करेंगे। आपन पथहरा हो जाइछंती, इतस्तत भ्रमण करुछंती, से आपन को गाइड ही कढ़ई नेबे। आपन भावुंट आपन लाइफ रो किछि एम नहीं, किछि मीनिंग नहीं, आपन को सृष्टिकर्ता पाखक आसतु, से आपन को लाइफ रो मीनिंग और आपन को लाइफ रो पर्पस आपन को जणाई देबे। जदि आपन बारंबार शैतानिक आक्रमण शिकार होउछंती, बारंबार जदि आपन शैतान रो बशवर्ती हो जाउछंती, व्यस्त हुंतु नै, से आपन को रक्षा करिवे। प्रिय बंधु, आज आपन लोनलीनेस फील करुछंती कि निसंगता दी जाउछंती कि, से कहंती आंभे तुम सहित रहिबा परमेश्वर, इमानुएल परमेश्वर। हुए तो आपन आज कहारी प्रेम पाई पारु नाहंती, ना स्वामी प्रेम, ना स्त्री प्रेम, ना बापा मां प्रेम, कहारी प्रेम पाई पारु नाहंती। किंतु आमर जने प्रभु अछंती, जे प्रेमी पिता अटंती। हुए तो आपन आज गोटे डेंजरस सिचुएशन दी जाउछंती, से आपन को सुरक्षा देबे। आपन को प्रॉब्लम आज बहुत बढ़ी जाइछि, समाधान पाउ नाहंती, आपन यीशु को कतिक आसंतु, तांको परि परामर्शदाता केही नाहंती। जदि आपन भाबुछंती मरिबा ही मो पाई भलो, बंचिबार कौन से आउ लाभ नहीं बोली भाबुछंती, थरे यीशु को कतिक आसंतु, कारण से जीवन अटंती। से आपन को जीवन रे आशा संचार करिवे, से आपन को यथेष्ट मात्रा आशीर्वाद करिवे। प्रिय बंधु, आपन को जीवन सब परिस्थिति रे यीशु आपन को सहाय्य करिया पे सक्षम अटंती। तेणु आत्महत्या कहीं, आत्महत्या करिवार कौन रीजन अच्छी कि? जदि यीशु अच्छा आपन को साहाय्य करने, यीशु जदि सर्वसामर्थी आपन को समस्त विषय साहाय्य करने से जने जदि सक्षम अटंती, तेणु यीशु को निकट आसतु, आपन से आपन को साहाय्य करेंगे। मु प्रभु को दास भाव में आपन प्रार्थना करने चाहे। महामंगलमय स्वर्गस्थ पिता, आज वाक्य पाई धन्यवाद दिए प्रभु। आपणकर बाइबल द्वारा आपण आम सहित कथा होती प्रभु, आपन को अशेष धन्यवाद जनाऊँ प्रभु। आज चतुर्पार्श्व प्रभु अनेक आत्महत्या करुछंती प्रभु, मैं आपन को दास भाव में प्रार्थना करुछि, जो माने मध्य प्रभु ए शैतान आत्मार बशवर्ती होई प्रभु आत्महत्या करने सिद्धांत नौछंती, यीशु को नाम को मुक्त कर प्रभु। ए वाक्य सुनिबा द्वारा अनेक जेपरि अनेक को परामर्श देवे प्रभु, जीवन बंचाइबा पाई, बंचिबा पाई प्रभु। समान को गोटे भविष्य अच्छी, गोटे उज्ज्वल भविष्य अच्छी, यह जानापी साहाय्य करंतु पिता परमेश्वर। अनेक प्रभु ऋणग्रस्त अभाव अछंती, अशांत परिस्थिति अछंती, निसंगता, विफलता प्रभु, आत्मग्लानी, निर्यातना, भविष्य अंधकारमय मन हो प्रभु। से मु प्रार्थना करुच्ची, दयाकर साहाय्य करंतु। जो एकुटिया मन करुछंती प्रभु, से दयाकर आपण अनुग्रह करंतु प्रभु। आपण को उपस्थिति दे कढ़ई नियंतु प्रभु। प्रभु जो बंचिबार सब राह बंद हो जाए भावुंट प्रभु। प्रभु जो बिजनेस प्रभु से समस्त क्षति हो जाए प्रभु। प्रभु से कैरियर अंधकारमय हो जाए प्रभु। आज आपण निकट को आसुचंती, हे प्रभु से दया करंतु प्रभु। आपण कहिसंती द्वार रे मारो, आमे द्वार खोली देबा बोली प्रभु। आज आपण निकटवर्ती होउछंती, प्रत्येक को साहाय्य करंतु प्रभु। प्रभु आज ठारू प्रभु आम चतुर्पार्श्व जो आत्महत्या करने प्रभु मनस्थ करुछंती, आमे प्रार्थना करुछु प्रभु से रक्षा करंतु प्रभु। आज ठारू आम अन्य को परामर्श दु प्रभु बंचिबा पाए प्रभु। समस्त परिस्थिति रे प्रभु आपण को शरणागत हेबा पाए जेपरि प्रत्येक प्रभु जानी पारिबे प्रकार अनुग्रह करंतु। आपणकर तुल्य साहाय्यकारी केही नांती, आपणक परि सक्षम केही नांती प्रभु। आपणकर तुल्य प्रभु के सर्वसामर्थ्य नांती प्रभु।
प्रभु अंधकारपूर्ण समय रे आपण ज्योति अटंती आपण निकट को आसी प्रभु आम समस्त समस्या समाधान पाई परिबु ए प्रकार अनुग्रह करंतु प्रभु अशांत परिवार गुड़िक शांति दियंतु प्रभु जो भविष्य अंधकारमय रही प्रभु से भविष्य उज्जवल करंतु प्रभु जो उपाय शून्य अवस्था अच्छा प्रभु से द्वार गोटे खोली दियंतु प्रभु प्रार्थना शुणी धन्यवाद दिए जहाँ मागी नहीं प्रभु आवश्यक अच्छी जो वाक्य शुणी से जीवन में महत् कार्य करंतु ये प्रार्थना आप शुणी आपको अशेष धन्यवाद दिए ये प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम रे मागिली आमेन। आपण मान धन्यवाद जनाए आपण माने ये वाक्य शुणी अनुरोध करी आपण माने आपणकर प्रियजन बंधुवर्ग को मध्य ये मेसेजटा शेयर करंतु जेपर से माने मध्य अनेकों को शेयर करि परिबे आ अन्य माने जेपरि एही सुइसाइड स्पिरिट रु ये आत्महत्या करिवार मनोभाव रु से माने जेपरि उद्धार प्राप्त होई परिबे एतपे प्रार्थना करिबा गोटे सुस्थ समाज सुस्थ देश गठन करिबा परिवार गुडी को रक्षा करिबा जीववर्ग को रक्षा करिबा आम चतुर्पार्श्व जो माने ए प्रकार एक भावना नहीं बंचुंट जे मोर केही नहांती बोली से माने साहाय्य करिबा जेपर आगामी जीवन से समाज पाई देश पाई परिवार पाई बंची पारिबे। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।